अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के कादियानियों पर फैसले के हवाले से अपना अपना मौकिफ बयान किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और कहा कि जी जुर्म हुआ 2019 में, कानून बना है 2022 में। ना, कानून 2022 में नहीं बना, कानून 2011 का है और एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ है। कोई अंधा भी पढ़े ना, उसे पता चल जाएगा। और फिर कहा कि अच्छा वो भी मान लिया जाए, तब भी 6 महीने इसकी सजा बनती है। ना, 6 महीने नहीं बनती, 3 साल सजा है 2011 के केस में। और 6 महीने निकाले हैं 1932 के, अंग्रेजों के जमाने के एक्ट के। और एफआईआर पे 1932 लिखा ही नहीं हुआ, 2011 लिखा हुआ है। और फैसले में कह रहे हैं कि जुर्म 2019 में हुआ और कानून बना 2022 में। 2022 में कानून नहीं बना, कानून तो 2011 का है। समझ रहे हैं ना क्या दोनों हुई है? तो वो 6 महीने वाली सजा नहीं है, 2011 के एक्ट के तहत 3 साल की सजा है और 2022 के तहत 9 साल की है। चलो 2022 वाली ना दो, 2011 तो 2019 से पहले आता है ना। लेकिन उस सबको ओवरलुक किया और फिर रुख दूसरी तरफ फेर दिया कि जी पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की तो अब जरूरत हुई है ना ये बात करने की। मैं तो निहत्ता पिछले 10-12 साल से ये राग लाप रहा हूं कि कादियानियों से हमारा इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, हम उन्हें काफिर समझते हैं, ये बात अपनी जगह, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाएं ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आ जाएं। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि आपने एक सफर के दौरान एक एयर होस्टेस के साथ सेल्फी क्यों ली। खुलेआम उस खातून ने ली है, मैंने नहीं ली है। किसी भी खातून के साथ बंद कमरे में तन्हाई हराम और नाजायज़ है। ओपनली अगर कोई खातून आपसे मिलने के लिए आ रही है तो इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, उससे मुसाफा करना बिला हाइल या बंद कमरे में उससे मिलना ये नाजायज़ है। तो इसलिए अगर कोई खातून आप बैठे में खुले मजमे में आपसे आके मिलती है तो इसमें उसको तो गुनाह मिलेगा कि वो बेपर्दा होकर क्यों आई है। तो मर्द के लिए इसमें कोई नाजायज़ हराम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बदगुमानी का मौका भी नहीं है ना। या तो मैं कहीं अंदर कहीं चुपके से जाके उससे मिल रहा होता तो फिर आप कहते हैं आपकी क्या लगती है। तो बंद कमरे में बदगुमानी का मौका होता है। खुलेआम जब कोई मिल रहा है तो बदगुमानी का मौका, क्योंकि किसी ने कोई बुराई करनी होती है तो ओपनली थोड़ी मिलता है उससे। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान साहिल अदीम साहब से ये सवाल किया गया कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो आप कहाँ से जरिया माश क्या है? आप तो मैं सर मेरा जरिया माश पिछले 2017 से नहीं 2015 से, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, उस दौरान ही मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली थी। मेरी ट्रेनिंग एंड कोचिंग मेरा जरिया माश था शुरू से ही। अब तो खैर मैं सिर्फ कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग तो साल में 2 या 3 करता हूँ, ज़्यादा मैं कर नहीं रहा हूँ। ट्रेनिंग का मतलब है कि एक लंबी वर्कशॉप की जाए, लोगों को इकट्ठे बुलाया जाए। तो वो कॉर्पोरेट की है? जी सिर्फ कॉर्पोरेट की। मैं कॉर्पोरेट के अलावा इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकते वो। मैं बहुत पैसे लेता हूँ इस चीज़। बहुत ज़्यादा पैसे? बहुत ज़्यादा। कोई अंदाजा बंदे को किसी को करवानी पड़ जाती है? $5-6 पर आवर चल रहा है इस वक्त कोचिंग का। उसमें कितने लोग होते हैं वैसे? एक बंदा होता है, मैं एक बंदे के साथ काम करता हूँ जी। ये $6-7 ले लेते हैं आप? खतीर रकम? नहीं, वो होते हैं, कोई 100 घंटे का प्रोग्राम होता है या 50 घंटे का होता है, मगर होता है पूरे ईयर भी ऊपर, ऐसे नहीं है। एक साल में कितने को लोग वैसे होते होंगे? मेरे कोचिंग के क्लाइंट्स सैकड़ों में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। सैकड़ों में? तो आप ये आम पब्लिक सेशंस के पैसे नहीं लेते जो ये आप जाके खिताबात? किसी भी सेशन के कभी भी पैसे नहीं लिए मैंने, कभी नहीं लिए? तो नेवर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो ले रहा हो तो उसको मत कहिएगा कि वो बेचारा, यानी आप इस्लाम में मना नहीं, गलत नहीं, बुरा नहीं। इस्लाम में सही गलत होता है, बुरा अच्छा कुछ नहीं, वो पाकिस्तान में होता है अच्छा, गलत नहीं है। उसने टाइम दिया अपना, उसको पैसे दे दो, कोई बात नहीं। क्या उसका ना सिर्फ ये कि क्या पता उससे और तकवीत मिले, घर चल रहा है उसका तो और से और कर सके वो, बाकी काम छोड़ के इस पे आ जाए वो। नेक्स्ट अपडेट पर जाने से पहले मैं आप तमाम भाइयों को ट्रेसिंग कुरान के बारे में बताना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक का महीना करीब है और अगर आप भी कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक लिखना चाहते हैं तो आप इस ट्रेस बुक पर लिख सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल 30वां पारा लिखने को मिलेगा, जिससे न सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी बल्कि आपको सवाब भी मिलेगा। ट्रेस बुक में आपको एक पेन और पेंसिल और साथ में 5 बुक मार्क्स भी मिलेंगे। रमज़ान मुबारक के इस मौके पर आप इसको अपनी फैमिली को या फिर अपने दोस्तों अहबाब को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और अगर आप मुस्लिम टुडे कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा भी आप SM इस्लामिक बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर आपको बेहतरीन इस्लामिक लिटरेचर बिल्कुल सस्ते प्राइस में मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चौथी अपडेट ये है कि लाहौर के इछड़ा बाजार में खातून ने अरबी कैलीग्राफी में लिबास पहना हुआ था, जिससे वहां पर मौजूद नाम निहाद आशिकाने रसूल गुस्सा हो गए और उस पर गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। बहरहाल उस खातून को ASP शहर बानो साहिबा ने बड़ी बहादुरी के साथ वहां से बचाया, वरना वहां पर एक बहुत बड़ा सानिहा हो जाना था। जहां पर ताहिर अशरफी जैसे और बहुत से अहले तशय्युई उलमा किराम ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की, वहां पर मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने भी इस हवाले से अपना मौकिफ बयान किया है। मुफ्ती साहब ने ये लिखा कि जहालत की इंतहा हो गई, इस लिबास पर सिर्फ अरबी खताती के कुछ नमूने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये उलमाए दीन की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को ये बात समझाएं कि कानून को अपने हाथ में लेना भी नबवी अहकाम की खिलाफ वर्जी है। उनके इस रवैये से अगर इस्लाम पर जो लोग नाजायज तनकीद
تنقید کرتے ہیں تو ایسے رویے والے افراد بھی گستاخ رسول ہیں۔ اسی حوالے سے قیصر احمد راجہ صاحب نے یہ لکھا کہ اچھڑا واقعے پر پاکستان بھر سے عوام اور علماء نے مذمت کی ہے اور وہاں موب میں موجود لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی حمایت کی ہے۔ اب سیکولرز کو یہ شکوہ ہے کہ یہ مذمت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ سے اسلام کو بدنام کرنے کا ایک گولڈن موقع نکل گیا۔ یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ اس پورے واقعے کی تفصیل کو ہم نے ایک ویڈیو میں کور کیا ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شہزاد غیاث صاحب نے انجینئر صاحب کی اس بات کی تعریف کی کہ وہ کیسے بڑی بہادری کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے والے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ بہت سے اسلامک اسکالرز تو یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کو ہی نہیں جانتے۔ ایون ہمارے جو اسلامک یوٹیوبرز ہیں جو اسلام کا نام لے کر اور لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لوگ پاپولر ہیں، ان کے تھمبنیلز بنا کر خود وائرل ہوتے ہیں، اپنے کریئر بناتے ہیں، کروڑوں بناتے ہیں، وہ جب ایکچوئل اسلامک ایشوز آتے ہیں، جب ایکچوئل ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ اسلام کو بچائیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ٹی ایل پی کیا ہوتی ہے۔ صرف انجینئر مرزا ہیں جو بریولی بلاسفیمی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، ٹی ایل پی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں۔ سکسٹھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے اسلامک سیکولرزم کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا۔ اسلامک سیکولرزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ، اصل میں وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامک لبرٹیرینزم، یہ لفظ ہے اصل میں۔ یہ بڑی تھن لائن ہے سر، پھر نہیں سر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر، لوگ نہیں وہ کیونکہ جو لوگ ان کو بول رہے ہیں نا، جو ان کو بھی نہیں پتا نا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ، جو ان کا مطلب ہے دیندار مذہبی بندہ، وہ اسٹیٹ کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گی، یہ سیکولرزم ہوتا ہے۔ اب اسلامک سیکولرزم آپ سوچیں یہ لفظ اکٹھا استعمال ہی نہیں ہو سکتا، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہر بندے کو اپنی رائٹس ٹو لیو، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو پریکٹس ہز اون ریلیجن ہونا چاہیے، یہ سیکولرزم نہیں ہے سر، یہ لبرٹیرینزم ہے۔ یہ پرسنل لبرٹی کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں ہر مسلمان اسلام کا طریقہ کار بھی ہے۔ سو مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ والی ٹیکنیکلٹی نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی ان کا یہ شعبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں دس از یہ لفظ درست کر لیں، باقی ٹھیک ہے۔ سیونتھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے اپنے ٹویٹر پر یہ پوسٹ شیئر کی کہ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایک ویڈنگ سرمنی میں اسرائیلی ڈرنکس کو بائیکاٹ کیا اور مینجمنٹ کو بھی یہ فورس کیا کہ وہ اسرائیلی ڈرنکس کو یوز نہ کریں۔ کہ آج ہم ایک شادی پہ اکٹھے ہیں جہاں پہ بہت سے اسرائیلی بلکہ سارے جو پروڈکٹس تھے وہ اسرائیلی تھے، لیکن دس ینگ مین انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا جی میں کوئی اسرائیلی مشروب نہیں پیوں گا، ایسی کسی کمپنی کا جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور میں اور یہ میرے خیال میں ہم دو ہی لوگ تھے جو انکار کر رہے تھے، اور اوبیسلی ان کے والد صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی تھے ساتھ۔ تو آخر کار ہم جنگ جیتے۔ جو یہاں پہ مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمیں جگ گلاس میں ٹیپ واٹر ہی دیا جو ہم نے پیا، لیکن وہ جو اسرائیلی پروڈکٹ تھا وہ ہم نے کوئی یوز نہیں کیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچوں میں بھی یہ جذبہ ہے تو پھر کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ جہاں پہ کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، all you have to do is just speak up and say we say no to genocide, we say no to murder of our brothers, our children. ہم سمپلی انکار کرتے ہیں اس چیز کا۔ ایٹھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سید بلال قطب صاحب نے انجینئر صاحب کے ساتھ ایک رمضان نشریات کی۔ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جہلم اکیڈمی کے نئے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ نائنتھ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی قیصر احمد راجہ صاحب کے 1 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس مائل سٹون کو اچیو کرنے پر ہم بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔